Horas madihita saluhutna tapatu pama acara ibadah kategorial paropuan HKBP Karawang di Ari Sadarion Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabe. Ale Tuhan debata amanami asi maroham sai tangihon matangiang namion marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sian bukuede nomor 210 sada ayat sada rodi ayat 2 Tuhan Yesus si parmahan. Mahita Tuhan debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang madok moliate dohami mardonga puji-pujian di obas bornginon dinahupatu pahami Tuhan ibadah partangyangan kategorial paropuan di Huriam HKBP Karawangon hupasahatami matuhan parsobaun nami tuadopan munabadiai gohi hame di bagasan todim todi porbadiai asa marhite todimi Tuhan tarpatu pahami lau marsau rap dohoto marhite nang margogo hami manguduti ngolu nami nang ulau nami di pardalanan nang partikian na pinasahami asi maroham Tuhan dinanaeng marsaur mahami dohot hatami pasu-pasu marohanami pasu-pasu ngolu nami nang bagas nami sude hami Tuhan na marsoba tuadopan munabadiai sai jalo matang yang nami alai jumolo mauras sami sian nasa dosa nami asatung tama hami toktong hasahatani nasa pasu-pasum marhite Tuhan Yesus Kristus si hokopami. Amen. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 733 ayat sada dohot ayat 4 dulo maau o Tuhan. Dohot dame sia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristusi. Amen. Horas madihita saluhutna hatani debata di parsaurata di ibadah partangyangan bornginon imanan yenet sian buku pesalmen bidu 142 mamuka ayat sadaro di ayat walu hujahama dihita sobahuasi mangido haluaon dohot pangurupion tangiang si podaon sian si dapit uju di bagasan liang ibana manganggu badar au jou-jou tu Jahoba marhuraja do suaraku tu Jahoba hupanguseho do alu-aluku tu jolona hupabotohon hagogotaki tujolona moloholom parnidaan nitodiki di bagasan sai di botohodo lakalakaku marsibuni nasida manaon jorgong di dalan sibolusokku padapot aunian tailihon madopak siamun jala ida
hapedang adong namaralealehon au, pol-pol do haporusaku, dang adong namar hamaol hosaki. Mangangguki tu hodo au ale Jahoba nikudo, hodo haporusaku, parjabaraku di tano hangoluanon. Sai paratiatehon maangguki, ay maras situtudo hulilala, say palua maaw siyan aka na mga lotongi aw, ay gumogo do na sida siyanaw. Say paruar matodiki siyan hurungan, asa hupuji guarmu, marongoma do sogot marpungu tuaw aka partigori, ala binahemi nadenggani tuaw, ima sahatna. Hurian itu hatta na hinokop ni Yesus Kristus. Totu taingot dope padohan ni halak batak na madok. Pujung songot tadiang na hapuluan. Merasa sendiri di tengah keramaian. Ido na pinakilalahon ni parpesalmen Raja David di turpok sadarion. Tarpujung do ibana jala targogot, hinorhon ni akka parsorion na masa di tonga-tonga ni nguluna. Hape sa sitong na molo masa akka parsorion, ketika kita mengalami kesulitan dan persoalan dalam kehidupan, kita membutuhkan orang mendampingi dan menguatkan kita. Bahkan kita memerlukan pertolongan supaya kita boleh melewati masa-masa sulit itu. Alai napinakilalahon ni Raja David di turpok sadarion, tungsongoni nama songirna, dang adong nabui madongani ibana, sian na adong di humaliangna. Dia seperti dalam proses orang yang dikejar-kejar dan tidak tahu arah kemana dia memperoleh keselamatan. Aha dosa sitongna na masa na pinakilalahon ni Raja David parpesalmen di turpukon. Takasdo taida molotajaha mamuka sian ayat sada di pasahat Raja David parpesalmen di turpukon tangyangna tuado pani debata ala di bagasan liang do ibana lapatan nadang adong donganna jala situasi na sangat mencekam di pardalanan ningoluna. Dengan nyaring pemazmur berseru-seru dan memohon kepada Tuhan, mencurahkan keluhan dan kesesakan yang ada di dalam kehidupannya, diberitahukan kepada Tuhan di dalam doanya. Pemazmur mengalami situasi yang tidak berdaya, semangatnya lemah lesu dan tidak tahu jalan, dan banyak jerat yang sembunyi dari musuh yang membenci dia. Tidak ada satu orang pun yang menghiraukan, karena itu dia sangat mencari tempat di mana dia menerima pertolongan. Hurian itu hatta nahinokop ni Yesus Kristus, molotas suarahon sude parsorion ningoluta, totuboy masa do songon napinak kilalahon ni parpesalmen di turpok sadarion. Sipata boy do hita songon na mengalami ancaman, kita dalam keadaan yang sulit. Bahkan di tikion dan rahasia umum be nunga di bagasan godang aka parsorion aka jolma di tonga-tonga ni portibion. Bahkan adong doi najonok tuhita hobar jabuta, bahkan bui masa doi nang tuhita sadiri. Alai turpuk sadarion mangalehon alus tuhita, molo masa akan namauli
molo masa aka naso tarpikiri ni rohata, bahkan songon tadiang naso hapulua kita terpujung somardongan di tonga-tonga ni portibion. Banyak hal yang mencekam yang boleh kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana yang dialami oleh pemazmur Raja Daud dalam nats khotbah ini. Lumobima di akaina nama kasuhuton ibadah kategorial di Bornginon. Dipakulingi dohoinang songosori pada na burju lumobima pado-padop akahamaolon di tiki-tiki na parpudion. Godang si pikiranmu, godang nanai si patu paumu, jala godang nanai si patu reomu, domu mai tu dabu-dabu na masa di tonga-tonga ni keluarga, dohotaka narikot, dohotaka kebutuhan lan na asing, na mungkin mabai kita maol marpikir jala loja. Alai turpukon mangapuli hita asa tumpos rohata pabua di tonga-tonga ni parsorio ni ngoluta tetap do adong solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud dalam nats khotbah ini. Mungkin dia tidak memiliki kekuatan dan pertolongan ketika dia menyadari bahwa dia sendirian dalam perjalanan hidupnya. Alai hatani debata diturpukon paposon rohata madalani masa-masa sulit ditiki na parpudion. Molo diguari turpukon nyanyian pengajaran Daud. Tangiang si podaon sian Raja Daud, totunanaing sagihonon nado pengalamanna natiki na pujung ibana jala mangadopi akahamaolon termasuk ancaman, bahkan dalam pengejaran do ibana sian aka alona nama kasogohon ibana ngolu songon na di penjara. Alai di hati dakon ibana do takasta jaha di ayat onomi mangangguhi tu hodo au ale Jahoba nikudo hodo haporusaku parjabaraku di tano hangoluanon. Jala di ayat walu takasdo di hati dakon ibana pabua marujung donasa paraloan, kesulitan akan berakhir, persoalan dan banyak hal yang membebani kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya itu akan diselesaikan Tuhan indah pada waktunya. Marrongoman dosogot marpungu tuau aka partigori ala binahemi nadenggani tuau. Alani disude hita napatupahon parsobauta di ibadah Bornginon toguma rohata pirma todita molotung pegodang akan atapi kiri maol jalalo jahita laho pature-ture hosa alaita ingot mahata ni debata pabua ibana do haporusata parjabarata jala ikopos dorohata nasari hononna dohita diaka narikoti. Di bagasan sadatangi yang hita saluhutna anggiat tumibu marujung wabah virus koronaon asaboi mulak hita mangula aka ulauta di bagasan pasu-pasu dohot padonganioni debata. Di Pesalmen 50 ayat 15 didok jala jauh ma'au jupa di ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho au berserulah kepadaku pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tajouma Tuhani ta'alualuhon masude
namasa di bagasan ngoluta, marhite parsobauta dohot tangiang naso macohot tapasahat di ari-ari ni ngoluta rap dohot pangisi ni bagas tabe. Debatama na madongani hita na mangalehon hagugoon dohot pasu-pasuna. Amen martangiang mahita. Tuhan Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate toktong pasahaton nami tuho. Ala toktong do asini roham madongani pardalanan ni ngulu nami. Lumobi ma Tuhan hatam na badiai. Na toktong mamakulingi marsaringar di pardalanan ni ngulu nami. Ditatapodo Tuhan parsobaw nami di Bornginon, ima ibadah kategorial na hinasuhuton ni paropuan ni Kuriam HKBP Karawangon. Atong pasu-pasu ma pamuzion nami, pasu-pasu parsobaw nami, asa margogo jala dapotan las ni roha hami Tuhan, laho manguduti akapartikian nang ari-ari ni ngulu nami. Dina kujalo hami hatami Tuhan marsaringar ima marhite parsorio ni naposom Raja David parpesalmen diturpukon targogot do ibana terancam do ngoluna jala pola ibana pujung songot tadiang naso hapuluan dang adong namadongani ibana alai dia lualuhod do saluhut na tuadopan munabadiai di parsorion dohot akka ngolu na maoli alani Tuhan hodo haporusanna nang haporusan nami jala hodo parjabaran ni hangoluan nami na toktong pasari-sari sadok narikot tingolu nami alani nang suang songoni hami saluhut na Tuhan huriam nang akan natinopam di sadok portibion bereng mahami Tuhan tatap mahami disude aka halo jaon, disude aka namanosak ngolu nami, lumobi ma Tuhan panosak ni wabah virus corona, nasipata maol tarjalo rohanami, molotung alani dosa nami Tuhan, marpamuati maho, unang jujur aka pangalasyon nami, saipai baru jala sesa madosa nami Tuhan, asa tumboy hami Tuhan manguduti ngolu nai baru, di bagasan pasu-pasum nang hatam nabadiai. Molotung Tuhan adong parsiajaran na arga sian namasaon say lehon todimi di hami asa tung tarlapati hami di bagasan hapor siaon jalahu hamonako kami Tuhan paraloan na maulon marhite pangaramotim dohot hatam nabadiai pasu-pasu ganup bagas pasu-pasu ama dohot ina, rap dohot ianak konna. Sa itongoson asini roham, napalason rohanami sa luhutna. Asa molo pe terbatas aktivitas dohot aka ulaw nami. Alaydang na terbatas jala macohot asini roham di ngolu nami. Dongani kami Tuhan, jala homa na toktong mangurupi kami. Asa hu bolusami na maulon. Mardongaton asini roham jumolo uras sami sia dosa nami alai jalo matangiang pangiduan namion mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 806 ayat sada dohot ayat tolu aha pemasa di ngolumon. Tuhan menjadi
Rap mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang togiho kami tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Say didonganya siniroha na siya tuhata Jesus Kristus, holong niroha na siya debata amata, dohot parsaoran nito di porbadia mahamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna.